Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y estamos aquí pues para probar, para seguir con Robocop, que ya sabéis que me encanta este juego. A ver, vale, a ver, un segundo. Vale, actualizado. Bueno, os cuento cositas, pero antes quiero saludar a mis queridísimos amigos. Buenas tardes, Seidi Cáceres. ¿Cómo está, señor? José con 88 Gamer. ¿Qué tal, amigo mío? Siempre estando aquí al lado, intentando siempre apoyar el canal, ayudándome, dándome consejos para poder tirar adelante con los vídeos. Muy bien. Y Manuel Ortiz, ¿qué tal, amigo mío? Bueno, me ha gustado Robocop muchísimo. Pero cuento cositas. Para empezar, vamos a tener ahora Robocop, ¿vale? Robocop, donde lo tenemos aquí. Ahora 2 horitas, hasta las 8. A partir de las 8, de 8 a 9, Yusan. Es un juego de escalar por las montañas. No tengo ni idea. Vamos a probarlo, ¿vale? Está en Game Pass, en el Xbox. Lo veremos en el Xbox Series X. A la noche, a las 10 y cuarto, seguiremos con Alan Wake 2, ¿vale? A las 10 y cuarto hasta las 12, ¿vale? A las 12 de la noche tenemos el gran estreno esperado, el gran estreno del año, el nuevo Call of Duty Modern Warfare 3, ¿vale? El 3, jugaremos modo campaña. Estaremos un par de horitas, 3 con mucho, nos tenemos toda la noche. ¿Por qué? Porque mañana por la mañana he quedado ya con mi abogado, que tengo una reunión con mi abogado. Porque según lo que me diga mi abogado, quiero tirar adelante, lo digo en público, voy a hacer una demanda judicial contra no sé si contra PlayStation, contra Sony o contra los creadores del videojuego, no lo sé. Él ya, yo le pago a mi abogado, ella se encargará si tenemos que tirar adelante. Me da igual si me gasto 1.000 euros, 2.000 euros, 5.000 euros, pero no se van a reír de mí, Si él ve que hay una oportunidad de denunciar a esta gentuza, él buscará responsables, no sé si será Sony, no sé si será PlayStation, no sé si los va a ser los creadores del videojuego, del Quantum Error, no lo sé. Estamos hablando de Quantum Error. Si él me dice que podemos tirar adelante esa denuncia, me da igual si me tengo que gastar 5.000 euros, 8.000 o 10.000 euros, me da igual, no lo hago por dinero, es que me siento estafado, me siento que me han engañado, me siento que se han reído de mí. Y para evitar que no pase otra vez de nuevo, pues ya estoy cansado. Yo acepto un juego que salga un poco bugueado, que salga un poco mal, eso lo acepto, ¿vale? Porque muchos juegos pues no le dan tiempo a lanzarlo bien el día de lanzamiento y no pueden o no quieren aplazarlo, lo entiendo. Pero que un juego esté tan mal que no lo arreglarán ni con 1000 parches, y que nos pongan escenas de vídeo de que son espectaculares, que no sé dónde lo ha sacado, y luego que digan que Xbox tienen problemas porque se ha dado cuenta que la SSD de Xbox no es tan rápida como la de PlayStation y que necesitan más tiempo para poder desarrollar el juego con Xbox, que es una puta mentira, porque lo pueden hacer de sobra, y más con esos gráficos mierdas. Pues claro, ellos hicieron un tipo de publicidad barata para que corriera la voz, para que dijeran a la gente: uy, debe ser un juego la hostia, porque resulta que Xbox no puede ir a la velocidad con su tarjeta SSD, no puede ir a lo que pide ese juego, y nos prometieron un 4K 60 FPS reales, que ellos dijeron que ellos demostrarían que son capaces de hacerlo. Un juego con motor Unreal Engine 5 con 4K 60, y todo fue una puta mentira, ¿vale? Una puta mentira. Entonces yo todo esto información os cuento porque yo mañana por la mañana no haré vídeos. Mañana por la mañana tengo reunión con mi abogado, ¿vale? Y si mi abogado me dice tira adelante, voy a tirar adelante, tío, voy a tirar adelante. No saben con quién se han metido, Es más, voy a hacer un escrito a PlayStation. ¿Dónde está el control de calidad? ¿Dónde está ese control de calidad? ¿Cómo puede ser que ellos permitan vender juegos que es un timo, en la Play Store, en la Play, en el Store? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden permitir eso? Eso no le interesa a PlayStation, tienen que dar imagen. PlayStation reconozco que es una gran marca, Sony es una gran marca, pero ¿cómo puede ser que me lo expliquen o lo expliquen en público
¿Cómo puede ser que han saltado todo el control calidad? Si existe ese control calidad. Entonces yo lo siento mucho, estoy muy alterado, pero es que estoy muy harto que nos engañen. Estoy muy cansado que nos engañen en juegos que nos prometen el oro y el moro y resulta que es una puta mentira. Tú pagas 50, 60, 80 o más euros para que luego nos engañen. No está bien, porque en todos nos cuesta ganar dinero. Uno más, uno menos, pero todos nos cuesta ganar dinero. Y entonces yo voy a hacer eso. Luego haré un escrito a PlayStation explicando esto. Y le diré bien claro, me da igual si no me devolvéis el dinero. Me da igual ese dinero. Por suerte, veo bien económicamente. Me da igual. Pero que me den explicaciones. ¿Y qué hacen ellos sabiendo? Ellos, porque ellos saben que es una puta mierda ese juego. ¿Qué hacen en el store? Ese juego lo tendrían que retirar. Es denunciable. Es más, lo digo en público, si os enteráis que hay una denuncia colectiva, yo me apunto, tío. Yo voy allí. Yo me apunto. Estoy cansado, tío. Estoy harto. Entonces, ya estoy hasta los huevos. Entonces, voy a hacer esto, tío. Entonces, mañana por la mañana, entre la reunión que tengo con mi abogado y luego tengo que pasar por la tienda a buscar juegos físicos, que uno de ellos es Star Ocean, que es un juego de la hostia. Mira, voy a mostraros. Aquí lo tengo aquí. A ver. Un momento. Aquí. Vale. Este juego lo voy a comprar en físico. Vale 50 euros, ¿vale? Lo mismo que digital. ¿De qué juego estoy hablando, Gonzalo? El Quantum Error. Este juego, Star Ocean, ¿vale? Lo voy a comprar en físico. Lo tengo ya reservado. Mañana por la mañana me voy a acercar. Este juego lo probé yo en la versión demo, ¿vale? La partida se queda guardada por lo que me han dicho. Podéis seguir con él, ¿vale? Pero me han dicho también que es el juego completo, ¿vale? Habrá más novedades, más cosas que en la demo. Con lo cual he decidido, pues, jugarlo desde el principio otra vez, ¿vale? Entonces, este juego lo hemos probado y era una demo, una simple demo. Y me dejó impactado. Esto es una obra maestra. Es un remake, Es una obra maestra. Entonces, este juego lo puedo recomendar con los ojos cerrados. Porque si con la demo ya iba perfecto, no quiero ni imaginar con el juego finalizado. Entonces, este juego, ya os digo yo, lo recomiendo totalmente. Lo jugué en 2 horas y me quedé flipado. Podría haber jugado creo que hasta 2 horas y media, me parece la demo que duraba, o 3 horas, no me acuerdo bien. Pero jugué 2 horas porque te tiene que ir a comer. Me costó mucho dejar el mando. Este juego, señores, el que pueda, que lo compre en digital o en físico, ¿vale? Porque es una obra maestra. Mañana a las 12 de mediodía lo vamos a subir en directo, ¿vale? Mañana a las 12 de mediodía para que me dé tiempo todo, ¿no? Entonces, le haremos un directo de un par de horitas, 3 horas. Y iremos subiéndolo de vez en cuando. No digo todos los días, porque tendremos un montón de novedades este mes de noviembre y diciembre. Y en diciembre tenemos esta gran novedad que es ¿cómo se llama este? Oye, espérate un momento. En diciembre, ¿qué tenemos en diciembre? Espera un momento. Diciembre, ¿qué tenemos? A ver, diciembre. Es que son muchos juegos, tío. Bueno, esta noche tenemos el Call of Duty Modern 3, ¿vale? Jugaremos modo campaña a las 12 de la noche. Tenemos el Light Dragon Gaiden, ¿vale? Que este juego me parece que estará en Game Pass, en Xbox. Avatar, ¿vale? Yo el Avatar vamos a tener la versión más tocha, que vale 130 euros. Esta lo tendremos. Este juego sale, a ver, 130 euros. Está creado por Ubisoft el día 7 de diciembre, ¿vale?
¿vale? Este juego. Entonces, este es el día 7. Es que se nos viene, ya luego no sé qué otro juego más. Es que se viene un montón de juegos. Entonces, más no puedo hacer, señores. Más no puedo hacer. Entonces, esta noche, recordar, Alan Wake 2 a las 10 y cuarto, a las 12 tenemos Call of Duty, el nuevo modo campaña, que dicen que será espectacular, será muy bestia gráficamente. Por lo que he escuchado, va a ser el juego con mejores gráficos. Vamos a flipar a las 12 de la noche, señores. Y nada más, os cuento esto. Y Robocop, ya sabéis que Robocop, yo pensaba que era un juego mediocre y resulta que es un juego muy bueno. Bueno, voy leyendo. El Song of Nunu, Manuel, se ha aplazado. Se ha aplazado ese juego. Hoy no sale. Estaba previsto salir hoy. Hoy no sale. Shady dice que me mire el juego, ¿cuál? The Invincible. Bueno, vamos a mirarlo. Un segundo. A ver. Se escribe así, ¿no? A ver. Muy bien, Shady. Felicidades. Ha terminado Dead Space Remake con 10 horas. Casi 11 horas. Madre mía. Qué máquina eres, hijo mío. A ver, ¿dónde estás? ¿Qué me recomiendas? A ver, ¿dónde está? ¿Qué me has recomendado un juego? Joder. Dice Jesús Rodríguez, dice, buenas, he leído que la campaña de Call of Duty no se puede jugar hasta las 6. Lo que no sé seguro si es a las 6 de la mañana o las 6 de la tarde. ¿Estás seguro, Jesús? A ver, gente. Hola, Chamo. Buenas tardes, amigo mío. Chamo, tú que eres muy listo, tío. ¿Me puede averiguar lo que me está diciendo? Que a ti te gusta este tipo de juegos. El Call of Duty, el modo campaña, ¿a partir de qué hora se puede jugar? Él dice que es a las 6. Seguramente a las 6 de la mañana, no a las 6 de la tarde. ¿Me lo puedes? No, lo digo Chamo o quien sea. ¿Me lo podéis confirmar lo que ha dicho nuestro amigo Jesús? Muchas gracias, Jesús, por tus datos. Porque esto es nuevo para mí. Entonces tendría que cambiar el horario. Y me ha recomendado a ver, te explico, Seidi. Que no lo han el Song of Nunu no va a salir en Xbox todavía. Porque no sale hasta finales de este mes. Vale, este juego me puede interesar. Ya lo he estado mirando, ¿eh? Me gusta todo este rollo del espacio. Me gusta. Los gráficos muy guapos, ¿eh? Motor Unreal Engine 5, por lo que tengo entendido, ¿eh? Está muy guapo este juego. Me puede gustar. Life on Regis 3. The probability of encounter. The last recorded activity on the planet is 0, 0, and 2. A las 6 de la mañana. Terms, this means less than nothing. The composition of the air here is 4% methane A ver, Seidi and dice a las 6 de la tarde. 16% oxygen. The presence of methane creates the possibility that some form of life ¿Cómo could quedamos? ¿A las exist 6 de la mañana o a las 6 de la tarde? here. Yet despite Decidme algo these seguro, por favorable favor. conditions,
It can be argued that the land surface of the El planet Call of Duty, is devoid modo of campaña, life. 6 de la Both in mañana terms o a las of 6 de la the tarde. laws and ¿Me lo podéis confirmar? in other words, Regis 3 is safe. Regis 3 is safe. Vale, ¿este cuándo sale? Amigo, ¿cuándo sale este juego? En Xbox pone a las 6 de la tarde, pero PlayStation a veces sale antes. Este, a ver. Este lo pongo en lista de deseos. El otro que me dices tú se llama... A ver, que no lo veo bien, joder. Pero este juego, ¿cuándo sale? El 16 de noviembre. Pero no ha salido este juego. No se puede comprar. Ah, 16 de noviembre, claro. Joder, estamos día 1, tío. Pero no te deja comprar todavía. Sale el día 16. Aún no te deja la compra. ¿Este me lo recomiendas? A ver. En Xbox, hablo en PlayStation. En PlayStation, en inglés. Pero, escúchame, Jesús. Me dices, acabo de ver que es a las 6 de mañana. O sea, a las 6 de la tarde. Bueno, pues nada, lo cambiaremos. Lo cambiaremos, espera un momento que lo cambio ahora mismo, tío. Lo cambio. Ya está cambiado. Lo he puesto ya el Call of Duty para mañana a las 6 de la tarde. Mañana día 2 a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, gente. Es que si no me lo decís, no me entero, ¿vale? Porque yo lo daba por suponer que sería a las 12 de la noche. Que eso ha pasado en los Call of Duty, el modo campaña. Me acuerdo que se jugaba ya a las 12 de la noche. No, vale. Vale, pues nada, pues ya lo he puesto, ya lo he arreglado para mañana a la tarde a las 6, el Call of Duty. Fantástico. Y esta noche vamos a estar de 10 y cuarto a 12 con el Alan Web, pero a partir de las 12 pondremos lo más seguro que ponga Metal Gear Solid 5, lo más seguro. No sé si pondré ese o pondré el Fallout 3, que se ve muy guapo, tío. Parece un remaster con la serie X. No sé, ya veremos. Porque yo es que Alan Wake 2, más de 2 horas me pone la cabeza así, tío. Así. Me gusta mucho ese juego. Es muy bueno. Pero me pone así la cabeza. Con esos puzzles, busca esto, aquello, aquí ya, y con tantos sustos. Más tarde a las 12 de la noche, ¿no? Porque aparte que empezó a chillar
la mujer se levanta, se cabrea, viene aquí y me pega. Me hace así. ¿Lo habéis visto, no? Que con mi mujer se levanta en la cama y me pega así. ¡Eh! ¡Que no me deja dormir! ¡Que no me deja dormir! Se enfada. Entonces yo, a partir de las 12 de la noche, no puedo poner juegos de terror. Porque empiezo a chillar y la mujer se despierta, se levanta y me pega. Sí, Mimi, pero yo no tengo culpa. Lo han puesto para las 6 de la tarde de mañana, este Call of Duty. Tenemos que esperar. Yo por mi parte, yo esta noche, pero no se puede. Bueno, vamos allá con Robocop. Recordad que estamos jugando con la dificultad difícil. ¿Dónde está la diferencia difícil normal? Porque bueno, porque de siendo difícil es más fácil que te maten. Te va a ser más difícil matar a los enemigos. Y luego tienes que ir con más cuidado, con más cautela, porque si no te revientas fácilmente los enemigos. Pero vale la pena jugarlo en dificultad difícil, señores, porque así es más divertido, da más satisfacción. Josep dice, va a salir el nuevo juego miedo para PS5, José María. ¿De qué juego hablas? Se llama Body Dreams. ¿Y eso qué es? A ver, vamos a mirarlo. ¿Ya se puede comprar? A ver, pero no miramos más, que no empezamos nunca con el Robocop, tío. A ver, ¿cómo se llama? Body Dreams. No se llama Body, se llama Bad Dreams. Pero eso sale para PlayStation VR, no para PlayStation normal. Es para VR. A ver, que yo tengo la VR, yo no tendría ningún problema para jugarlo. Pero ¿qué tal el sistema apuntado al Robocop? Muy bueno, muy bueno. Espera. No. No sale. No era normal, yo sé. Vale, estamos aquí justo. Vosotros si tenéis que preguntarme algo de este juego, preguntádmelo por favor. Yo ya llevo por más de 15 horas con él. A ver. Detroit's shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. So it wasn't a mistake. I'm ready for you, Robo. Insulated gloves. I'm afraid not. Looks like OCP's All really right, cutting costs. let's see what's cooking under the hood. Muertales. Once I'm done, he's all yours, Doctor. What's that look supposed to mean?
Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? José, es un juego notable alto. Es un juego muy entretenido. No se hace monótono porque cada capítulo son escenarios diferentes. Y cada capítulo tiene unas misiones diferentes, secundarias y principal. ¿Vale? Con enemigos diferentes. Y tú tienes que también explorar. No todo se trata de disparar. Tiene exploración, escanear, buscar pistas, investigar. Juego de disparos, por supuesto. Tiene una buena historia. El juego es muy bueno, muy bueno. Monográfico, buena calidad de sonido, buen sistema apuntado, buen sistema de todo. Lo hace todo bien. I serve the public trust. I do not do it for fame. No. Your sense of duty is what drives you, that's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? Además, el juego es muy fiel a la película. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? My programming does not allow for family life. No. I guess that was never the intention. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful. Especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? As system failure, but OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. I've got plenty to think about for now. Vale. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher.
Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Vale. Mejoramos. Habilidades. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? Buenas tardes, Raúl. When it's their money on the line, Clemente, te OCP llama will igual send como mi cuñado que se llama Robocop, Clemente. the entire SWAT team, and a bunch of Ed La peli la 209s that está poniendo un actually 70. work. Anything else? Bueno, Wendell Antonowski no longer deals with Llamó the Ofen. street vultures. mira, esto ha pasado con That's Days right. Gone. There's Con been a muchos rift juegos. in their midst, and I want to know En la prensa le why. daban poca Spike puntuación, has proven luego to lo be prueban talkative la gente under y el boca a suitable boca, conditions. pues That's why I la want gente you all to pues, lo head to tenía the mucho city cariño. and do some actual Si police fuera un juego de work. 70, We need to como find dicen ellos, Spike. yo no estaría jugando The tantas attack horas. on Ya OCP llevo Bank 15 was a horas. desperate move. I'm sure there's plenty of O sea, theories floating around. Esto es un juegazo. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. Si fuera un juego de And, Nintendo, I almost le habrán dado un forgot. 90. Murphy, once you're downtown, Como mínimo. the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Vale, tenemos que irnos de la comisaría. Over here. You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume. The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor. I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city. And without your consent? That's clearly something that I would never Claro, Raúl, do. todos se mueven But por dinero. You know that I've always appreciated No se what mueve you're por dinero. doing for our city, right? So, the real question is, what are we going to do about it together? I will not let OCP take over this city. I knew you'd understand. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Robocop is getting a face-to-face with the old man himself? I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. No, you wouldn't. You wouldn't say a word Shiny. if you actually met him. Got a job for you. Why? Did you meet him? Last year's Thanksgiving. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so
Expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare. De verdad, Raúl. And remember, de verdad. If you won't take care of it, another cop will have to. Es que dice que se parece Another cop that isn't quite as Robocop. resistant to deadly surprises as you si are. les parece que se parece más a un Mario. ¿De verdad han dicho eso? Pero escúchame. ¿Quién lo ha dicho eso? Dímelo aquí, que quiero verlo, tío. ¿Quién lo ha dicho? ¿Hobby consola? ¿Vandal? ¿3D juego? ¿Quién lo ha dicho eso? A ver, ¿quién lo ha dicho? Que quiero leerlo, tío, quiero verlo. Me quiero reír mucho, tío. El problema es la premisa del juego es que muchos ni siquiera les gustó la película. Menos les va a gustar el juego, claro. Pero yo te creo, Raúl, pero ¿quién lo ha dicho eso? Que quiero verlo, tío. Me quiero reír, tío. Pero si la película es buena. La película yo me acuerdo, yo era un crío hace años, Yo tengo 55 años. No sé qué año salió el Robocop, pero me acuerdo que era jovencito yo. Y me gustó. La página de Vandal. Bueno, ya me ha dicho todo. Ya me ha dicho todo. Ya lo miraré, Lo miraré, tío. Así que se parece mucho a Robocop. ¿Por qué quieres que se parezca? ¿A Terminator? Es que eso es de risa, Objetivos secundarios. Objetivos diversos. Yo lo que hago, aquí te dan ¿ves? Un mapa. Cada vez que vas a un nuevo capítulo, tiene un nuevo mapa diferente, ¿no? Entonces, yo lo que hago todo lo que pueda, secundarias, y la principal la dejo para final. Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. Then you must suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Es que gilipollas. Se pone a fumar al lado del surtidor de gasolina, tío. Es que ya es sentido común, tío. I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing.
Did some idiot confuse the courthouse with a bank again? Mira, aquí ponemos una No, multa. I heard one of the accused decided to defend himself, but I think he took things too literally. So much for my field training. No, que los detalles están muy guapos. Yo sé, estoy de acuerdo contigo. Los detalles de estos juegos están muy guapos. Y mira, y el ray tracing, ¿lo veis el suelo? Los reflejos. En modo calidad, ¿eh? Estoy jugando en modo calidad. Va genial el ray tracing, ¿eh? Fíjate qué guapo, tío. Tiene unos gráficos espectaculares, ¿eh? Muy guapos, tío. Muy guapo este juego. Este juego me tiene enamorado. Y además no es corto, ¿eh? Tiene pinta de 30 a 40 horas tranquilamente. A ver, aquí abajo ¿qué hay? Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Antes de entrar a la puerta, a ver si hay algo por aquí interesante. Vale. Hay una trampa, ha detectado una trampa, tío. Si piso aquí, me va a explotar o algo, tío. Me va a matar, tío. Si paso rápido, no. Que ha detectado una trampa, tío. Voy a arriesgarme, ¿eh?
punto más. Espérate. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? ¿Qué hacemos, tío? Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I needed to spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Tenemos que ir abajo. A ver qué hay aquí.
No hay nada. Qué raro que no haya nada. Mira allí. Vamos a poner una multa. A ver. Vale, tenemos que encontrar 3 infracciones más todavía. Son 6 total, faltan 3. No es obligatorio, pero si lo hacemos, pues mejor. Nos dan más puntuación después. A ver qué hay por aquí. Para tener un nuevo punto. ¿Ha visto lo bien que va a explorar? Yo sé, porque puedes coger cosas muy buenas. Un punto donde lo gastamos aquí. Vale. Littering is against the law. It's an act of revenge. I was loyal and she betrayed me. Trouble in a relationship is no excuse for littering. What? I mean my boss. She fired me after all these years, so I'm spreading confidential papers. Let everyone know the fraud her company is up to. I cannot allow the law to be broken. You are just like her. Vale, me faltan 2 más y completamos. Y así, si tú completas, yo sé, todas las misiones secundarias, haces todo bien, cuando llegas a la comisaría y te dan la valoración de lo que has hecho, te da más puntos. Y eso te ayudará a subir más puntos de habilidad, ¿sabes?
Yo al principio, como no sabía esta cosa, pues perdí puntos. Mira allí. Este está haciendo una infracción. You are committing an act of vandalism. Yeah. Did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no political affiliation. I have to issue a ticket. You are suppressing my right to express my opinion. I am a political martyr. Perhaps you have a hearing problem. The lady said no. You're right. That is what she said, officer. I've got to check my hearing aid. Thank you, Robo. That guy was giving me the creeps. Vale. They're opening Delta City in a few weeks. Those people will need to clean their suits somewhere, and then the money will come pouring in. Yo sé, esta es la misma ciudad que vimos antes, ¿te acuerdas? Pero antes era de noche y ahora es de día. I'm just telling you, if they elect Kuzak, the guy will ruin the city for good. Es que, ¿sabes lo que pasa? Me estoy centrando más que tenga una protección, una buena vitalidad, porque al jugar dificultad difícil prefiero tener un poco alto, ¿sabes? Sí, los edificios son los mismos. Son los mismos. Lo que pasa es que ahora es de día y tiene misiones diferentes. Y ya está. Es el mismo. Ya lo sé, todo es importante. Todo es importante. La ingeniería es muy importante. Pero no tengo habilidad. En ingeniería tengo el 2. Me faltaría 4 puntos para subirlo en ingeniería. Ahora lo que voy a hacer vitalidad, lo voy a poner aquí. ¿Vale? Un punto más aquí. Y luego nos metemos en ingeniería. Y de ingeniería me iría a concentración. Estos dos son muy importantes. La cámara lenta está genial. Te da una cierta ventaja.
Pero no. Que el juego... El juego, cuanto más avanzas, más fácil es subir de puntos de habilidad. Al principio cuesta, pero luego te da más puntos. No, luego te da más puntos. Según vas subiendo la dificultad, te dan más puntos de experiencia y vas subiendo. No, yo lo tengo claro. Voy a terminar el juego y no tendré todas las habilidades activadas. Habrá algo que me faltará. Lo tengo clarísimo. Porque son los mismos creadores que Terminator. Terminator me pasó igual. Es súper complicado hacerlo 100%. I want to drive a 6000 SUX. I'd buy that for $1. Rizzo dice, imagínense comprar este juego por $1. Pues imagínate comprar este juego por 1 céntimo, tío. Give me my money, you damn machine! Hey, this ADM won't give me my money! Can he do something about it? Ay, necesito ingeniería nivel 3. Cachi la mar, tío. No, pero que me diga dónde lo venden por $1. ¿Dónde lo compras? Sixor. ¿Dónde compras este juego por $1? Dímelo, que compro unos cuantos. You're late. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. Hey, Robo! Do the robot dance! Watch and learn, young man. You rock, Robo! Es como decía el tipo de botudo de la primera película. Hostia, pues yo hace tiempo que la vi. No me acuerdo de la película, tendría que verla otra vez. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work.
Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Please. I think that answers my question. Please. I need your help. Set the radio to my channel and follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. So don't you come back without him. Turn your flashlight on. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Cuando el gato. Clear. Clear. ¿Cómo rompo esto? Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Go ahead. Wow. I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. What was that? Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised.
fugitive has left a trail. This time, pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh. I heard something. Think it's coming from the piano. La que está dentro del piano. Dentro del piano. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Go ahead. There it is! It's escaping! Darn it! It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Go ahead. Okay, here I go. It's actually not as bad as I thought. Cool. Now let me get that door open for you. What was that? Oh, el puto gato. I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? Coincide. There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's alright? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Oh, la escopeta regalo. Como pistas. Una, falta una. Aquí. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We've got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time and find the most advantageous way. Got it. Officer Washington, Sir. keep cool. I am coming up to help you. Glad to hear that, sir. Joder.
Quedan 2 enemigos todavía. Le he volado la cabeza. I'm gonna kill you for this. Joder, no me lo esperaba esto en la taquilla, ¿eh? I don't think I can hold him off for much longer, sir. We're in, pig. Nowhere to hide now. Drop your guns! Fuck! He got me! What is your status? I'm hit! Remain calm. I am here. That was tense. I need a breather. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Tenemos que volver a las calles. Tenemos 438 puntos, vale. A ver, objetivos. Nos falta una infracción y encontrarla. Entrenamiento de campo. Vale.
Ahí no es. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Expósito. Buena, es una pena que no se pueda jugar en tercera persona. A mí me van los juegos en primera. A mí no me van los juegos en primera. En tercera. Oye, pues yo creo que sí tienes razón. A mí lo que molaría este juego que pudiera jugar de las dos maneras, de primera o tercera persona. ¿Por qué? Porque hay gente como tú que le gusta más en tercera y hay gente que le gusta más de primera. Así que buena posibilidad esa de poder escoger, ¿sabes? No sé. Eso sería fenomenal, ¿no? I hope Mills will win. I'm sick of Kuzak. Sí, algún juego que lo puedes cambiar, es verdad. Man, it's Robocop. Es verdad. So what? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. Y qué bien. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. No, a mí me gusta más Cyberpunk. A mí me gusta más Cyberpunk. Son diferentes. Seems that I forgot Son diferentes, pero the como key, juego. but you will Claro, es tell que no your se puede story comparar. at the Es un juego station. de menor Are you sure you presupuesto have que enough Cyberpunk. seats in your car to take us all? Pero es un juego muy guapo, tío. A mí me gusta. A mí me ha pasado igual que el Paco. If you do Paco, not come quietly, I will not need Bami, any. Paco, Bami. Mamá ha sorprendido porque yo no me esperaba que era un juego tampoco. Me han rodeado por detrás, por delante, tío. Knocking at the wrong address.
Claro, Cyberpunk salió muy mal. Este al menos ha salido bueno. Este al menos ha salido muy bien. ¿Vamos a entrar dentro? ¿O si me deja algo? No me deja entrar. No me deja entrar. No. ¿Esto qué es? Objetivos. Terroristas domésticos. Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Menudo teléfono. Antes los teléfonos eran grandes, tío. They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? No. The sound of your voice does not indicate that you are lying. Just don't depend on your lie detector when you talk to politicians. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there.
mean $1? It's $23.50. I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. ¿Qué dices? Anyway, leave the box Buenas. in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Están acusando de falsificar pruebas porque quieren desacreditarla. Pero yo no lo creo. Ninguno lo hacemos aquí. Comprendemos que los medios de comunicación y OFP son uno. Sus actos ayudarán a que otros también lo comprendan. Así que no deje que le silencien. Que tiene que hablar por nosotros. Alguien debe hacerlo frente. O sea que ella es buena persona. Es buena persona, sí. Vale. Hemos hecho lo correcto, ¿eh? Vale. Hola Manuel, buenas tardes. Aquí nos falta uno que se ayudará a este señor. Pero necesitamos ingeniería nivel 3. Ingeniería. Tenemos nivel 2. Nos falta uno. Por eso no vamos a poder hacer. Esta es la que nos falta para ayudar aquí a la gente de esta ciudad. No podemos. La próxima mejoraré, sumaré esta para ingeniería. Es que esto es importante, esto es la habilidad. Hombre, Don Tato Gamer, maestro, ¿qué dices? Gracias por tu like. Ya estamos 22 likes. Hey you, the old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Do you think it's gonna hold his weight? Doesn't matter. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. ¿Qué hay? ¿Nada? Oh, it's good to see you, my boy. Leave Bien. us. I want to talk to him in private. Estoy genial.
Esta noche tenemos Call of Duty, pero ya me han confirmado que es mañana. Mañana día 2 a las 7 de la tarde. O sea que esta mañana tarde no vamos a poder jugar Call of Duty. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Llevo rato que tengo ganas de ir a mear, pero como el juego me tiene atrapado, I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? I agree with all city improvement plans that have the citizens' well-being in mind. Glad to know you approve. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? The enhancements allow me to excel in fulfilling my duty. Not only your actions, but your words confirm that you're an exemplary police officer. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? It helps me with perspective, but it also brings out things buried. That's part of the recovery process. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? My partner has been severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care there is. Thank you. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Take care of yourself. After all, the peace of Detroit depends on your well-being. Puedes saltar de grandes alturas que no se hace daño, ¿eh? Robocop. Not such a piece of junk after all. Hey, Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. OCP wants to raise towers of glass and steel. Go ahead. Just not where we live.
decaying symbol of mismanagement and corruption. Detroit deserves a fresh start. Is that true? Mary has to close a restaurant? 2 words. Delta City. Greetings. Waiting for the movie screening. Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. Has working with the police not made you change your ways? I need to keep up appearances. Otherwise, I wouldn't be much use as an informer, now would I? Nah, tell me. What's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. You really want justice for Briggs? We owe him. But it's more about Daniel and Gail. And I think everyone will sleep better once those butchers are taken care of. Any witnesses? There's this crazy old bum who hangs out around there. He's nosy. Maybe he could help. Are you positive that he escaped on the damaged motorcycle? Not so much on it as with it. From what I gathered, the bike suffered more than just a dent. I'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape. I think Ben's shop is the closest. Thank you. You have given me all I need. I know you're busy, but there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look for it? If it helps you stay out of trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. What are you looking for? So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. I'm pretty sure the title has some biblical reference in it. You lack vital information on the subject. Okay, let's start searching. Remember, the title has something to do with the Bible, saints, cosmos. Let's start by checking the thriller and drama sections. Should we ask the owner? Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the best picture. I heard that, and it did.
Garden of Earthly Delights? Oh man, great movie. Very elegant. Panned by the critics though. ¿Qué calificación le daría este fondo? ¿Una 10? Badass. He Un 8. personally showed up to one of those ceremonies to accept the award Un for 8. the worst movie of the year. Notable alto. We do not need to bow to outside pressure. Easier said than done, my man. Diamonds are made under great pressure. Wait, do you think there's a diamond within me? Do you see my shine? I'm just messing with you. That was truly inspirational. But let's get back to it, because that's not our tape. Vamos. Kind Shepherd? Love that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Do we? I'm not so sure about that. There is nothing that you cannot come back from. Spoken like a true good shepherd. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. Nothing in thriller or drama. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Eve's Flower. Beautiful depiction of violence in that one. Do you think violence can be beautiful? It's just shown with a different sensibility to what we're used to. Maybe because the guy's European. You know how they are. It's different. It's cool, is all I'm saying. Recognizing beauty in something ugly is a unique feature. Doesn't pay the bills, though. Then again, I don't have bills to pay anyway. You know movies. There is value in that. Yep. There's nothing better than a good movie. But we're still missing our tape. Joder. Celestial Decay. Classic. Still waiting for a sequel. But the guy who did that one has never made a part 2 in his career. But he said that if he ever did, he'd do a sequel to that one. How do you feel about that? Sequels, remakes, comic book adaptations, etc. They give hope that there is more. Yeah. Plus, you get to meet the characters you liked again. That's why I don't hate them. Anyway, risking to sound like a broken record, that's not the tape we're looking for. Hey, I think I found it. I messed up the title a little. It's called Me, Sire, but here it is. Isn't that the tape we're looking for? ¿Qué Tape? pinta tiene? What tape? You like movies? Ya tenemos acción. Do you want to shoot an action movie? I think I'll wait till it comes out on VHS. Lights, camera, action! Crap! I need a hand over here! Do you need assistance? Watch out!
First, I hear a bunch of movie puns. Where is Pickles? He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless or not, you still have to give an address to get a membership card. Try the computer. Maybe you'll find something there. Who's gonna pay for all this? Vamos a controlar este señor. You're all right. Talk. I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and went through that video store. They had a wad of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it in one of the VHS cases. I misheard the title, so I needed help. You will need even more help for lying to me. Shit. I don't even know if you're joking or not. I fucked up. I know. And I get that you're on a mission to save my life or something. With all that great advice of yours. Diamonds are made under great pressure. I'm not a fucking diamond, okay? I'm a junkie. There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. So, let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? I know you're a police officer first, but can't you be a friend this one fucking time? ¿Eh? No, voy a tener que plegar, no. Ya, bueno. ¿La cafetera? ¿Te cargues tú la cafetera? No, yo no. A mí no. A mí no. Gátalo con cabeza. Gátalo con cabeza. Lo hago como amigo, coger el dinero. I will leave the money with you if you spend it wisely. That's cold-blooded, man. But thanks anyway. You're my savior, Tin Man. But what do I do with the money that I'm not supposed to spend on drugs? Like, what's the point? En 3 horas ya se puede jugar al Star Ocean.
Pero yo este dossier no lo puedo jugar hasta mañana. Que yo me lo he encargado en físico. Greetings, citizen. Ah, the best cop in the hood is back. How can I be of service? I am here in regards to a fugitive. Oh, damn. What is wrong with this thing? I need to get that car down. Or God knows what might happen. Can you help me out with this? It's new and I don't know where I put the manual. Stand back. Pero eso hasta mañana mediodía, 12 mediodía. No Go on then. Let's see how it's done. I thought you knew how to bring that car down. Can't be that hard. It doesn't start. Pop the hood. So, do you know what the problem is? The coil has been disconnected. That would explain the car not starting. Spark plugs are not the main culprit. There is no power. Battery is fine, stable, above 12 volts. That's one thing checked off then. Joder. Hostia puta, la pista que me falta no la encuentro, tío. Ahora. I detected an electric current inside the cooling tank. I recommend grounding it to fix the problem, but I am sure... I'm guessing it's an easy fix. It started. We're on the money. Well done, Robocop. You are one serious Swiss Army man. I am best at catching criminals. I should get back to it. You said earlier you were looking for someone. A biker. Have you repaired any motorcycles recently? As a matter of fact, I did. This big, chunky guy showed up. Bald head, big ears, and spiky beard. Wasn't really warm and cuddly, but he paid cash in advance. So why would I refuse? Do you know the whereabouts of this individual? I don't, but he asked me if I do paint jobs too, then showed me a ripped out page that had a tattoo design on it.
He asked me to spray a mean-looking bird onto his gas tank. Why do you think the design was intended for a tattoo? The page he handed me had other graphics, which were clearly tattoo designs. And, as far as I remember, it had the address of a tattoo parlor that's close by printed on the bottom of the page. What was the design you sprayed onto his motorcycle? It was some sort of bird, but I don't know what it's called. I'm not a botanist. But it had a bald head. Thank you for the information. Proceeding to the tattoo parlor. Full metal armor and you still want piercings. Hey, respect. I am not here for that. A tattoo, then. It'll really bring out that jawline. Having a tattoo on the face is against the police code of conduct. Isn't that boring? Anyway, if you're not here for inking, what do you want? A biker called Spike. I heard he was your customer. I don't serve no bikers. Don't know who told you that, but it's a load of bull. Are you denying making tattoos for the street vultures? You've got no proof, cop. Now stay off my case. I need to get back to my work. What next? You're gonna try to tell me that I'm smuggling nuke in a red inker? Do you? You still here? I don't want my customers to confuse my parlor for an auto shop. I found evidence of your connections to the biker gang. I'm not telling you nothing, cop. Spike and what is left of the street vultures are going down. It is your choice if you want to join them. Ah, fuck. I told him not to come in here when he was so hot. He brought this on himself. Where is he? He's got a place nearby somewhere, but I don't know where exactly. I am afraid this information is too vague. His motorcycle must be parked outside. It's some sort of chopper. I don't know. You can check the plate number on that photo. Wise choice for a scum artist. Oh, I can't concentrate with all those reflections bouncing off your armor. Hey, Robocop. Mr. Mills would like to have a word. Vamos a tener que poner el otro juego que teníamos a las 12, tío. Es que no podemos hacer más. Y además, un momento que lo voy a arreglar.
Vamos a ponerlo a las 12, porque si no, se nos va la... No tengo más tiempo, tío. Así. 45. Y esta. Yusan lo ponemos a las 12, ¿vale? Que si no, no hay más tiempo, tío. No hay más tiempo. No, porque tengo que frenar. Vamos. Y a mí no me gusta dejar el juego a medias, ¿sabes? No me gusta dejar el juego a medias. Me gusta terminar la misión hasta el final. Y si no, no me siento a gusto. Porque yo sé que cuando, por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo me pongo a ver un gameplay de algún youtuber y a mitad de la misión deja de jugar, me pilla un cabreo de la hostia. Entonces, yo sé que si yo dejo de jugar este juego a mitad de la misión, sé que va a pasar igual, porque a mí me pasa, ¿vale? Entonces, me gusta terminar las misiones en este canal. Luego, otro día, pero con una misión. Pero la misión se tiene que terminar. No me gusta dejar las medias. ¿De verdad, Josep, no es así? ¿Tengo razón o no, Josep? Hay que buscar una moto, tío. Una moto con esa matrícula. Tiene que estar aquí. No confío. No confío. Murphy, could you give us a hand? It's gotten real ugly in there. Hay un ataque activado. Luego lo haremos. Puede ser esta, mira que te digo. Podría ser esta. Coincide, bien. I'm so glad you're here. I can deal with screams and fights, but this music is driving me crazy. My head is, it's like a hangover. Still no joy with the broadcast! Fucking OCP, good for nothing piece of shit. Be quiet, you moron! Yes, we'll get it working in no time, Mr. Wendell. Sir. Yes, we won't screw it up. He's using you, just like he used us. He hired us, but he failed to deliver. That's why we went to get what we were owed. Ah! Oh! Talk about a sore loser. You had your chance and you blew it. Now it's the toy chan's turn. Deal with it, biker bitch. I wanted to say don't be stupid. Would I be, kid? Oh shit, we've got company! Why would I join the party? Creeps. You weren't invited.
Let's crush this tin can! Vale, yo tenemos la combinación con la caja fuerte. ¿Dónde está la caja fuerte? Estaba harto de esta música, ¿eh? Me estaba rayando, tío, esa música. A mí no me gusta esa música. What did Wendell make you do? You saw it yourself. He needed us to extract brains from corpses. Most of my men didn't have the stomach for it. Why brains? He would never say. Wendell keeps his cards close to his chest. Where is he? When? Now? I bet it'd be in front of a screen, wherever that fucking signal is supposed to reach. 'Cause he's always watching. Operator, requesting an ambulance. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss.
Operator, Wendell's trail leads to the outskirts west of town, continuing pursuit. Vale. Un segundo, que tengo que arreglar una cosita. Hemos ganado un punto, ¿vale? Habilidades, ingeniería. Vale, aquí. Me voy a un cajero que me pedía ayuda y no podía ayudarle al pobre hombre. Pero ahora que tengo la ingeniería aumentada, le podré ayudar al cajero. ¿Hay un cajero automático por aquí? Es que no me acuerdo dónde era. ¿Dónde estaba? No, por aquí atrás. Aquí, este señor. Ahora podré ayudarlo. You're saving my life. Finally, I got something to buy a nuke with. Vale, creo que ya está. ¿Hay objetivos? No. Eso era un... Vale. Objetivo secundario. Vale, vamos a... Vale, vamos al tema juzgado, que hay un ataque allí. Tengo misión secundaria. A ver qué nos cuenta. What happened? Can you believe this? A bunch of repeat offenders came up with a bright idea to storm the courthouse. For some reason, they think that if they destroy it, their prior convictions will go away. They took hostages and are now demanding both the 6,000 SUX and a plane to Acapulco. Acapulco is a war zone. I don't think these guys follow the news. But I'm afraid that it may be too late to rescue the hostages if we wait for SWAT. If they want to fly into a war zone, I have first-class tickets for them. Vale, voy a hacer pis ahora mismo, señores. El Yusan lo he plazado para la noche a las 12. Es que si no, no me gusta dejar la media, tú lo sabes. Me gusta terminar las misiones, ¿no? Ahora vengo.
A ver. Ese, no lo sé, no lo he probado. A mí me gusta probar cosas diferentes. Tampoco no me acostaré tarde, porque me tengo que levantarme pronto. Mañana por mañana. O sea que yo las 2 como mucho y ya estaré en la cama. Look out! It's a tin there! Shoot the fucker!
Pero aquí hay tarjeta. Encontrar la tarjeta de acceso. Another minute and I'll start shooting their heads off. They don't meet our demands soon. Está abajo. Hostages? The police? That's the problem, man. We're still waiting. Está abajo la tarjeta, tío. Está abajo. Está abajo, pero ¿dónde? Está aquí dentro, tío. El Sherlock Holmes tengo aquí. Sí, lo he jugado, lo he completado. Está bien. Si te gusta ese tipo de juegos, sí. Soy como todo esto, es un tema personal, pero está bien. Está de oferta ahora. Yo sé. Hombre, Sergi, no te he visto. Yo lo he probado no me gusta. Ajá, no es mi rollo. El que me ha encantado es el Yusan. Yo se lo probaré esta noche, a ver qué tal. Es cuestión de gusto, a mí me gusta Joder, tío, ¿dónde está esta puta tarjeta, tío? No entiendo, tío. Tendría que estar aquí, ¿no? Guau, tío, es de loco. No lo entiendo, tío. No entiendo por qué no me ha encontrado la tarjeta. A ver si aquí resulta que hay un bug y por eso no lo veo. Muy raro, tío.
raro, ¿no? Yo ya lo jugué. El Sherlock Holmes, que comenta él. ¿A qué distancia estoy yo? Unos 3 metros. No lo entiendo, tío. No encuentro la tarjeta. No encuentro la tarjeta. ¿Dónde puede estar la tarjeta, tío? A ver si se me ha bugueado. ¿Por qué me dice aquí? Me acerco y dice aquí. Pero no la encuentro, tío. Aquí se me ha bugueado. ¿Qué te juega que se me ha bugueado? Tendría que estar aquí en la mesa, tío. Dice que está a 2 metros, pero no la veo, tío. No la veo, tío. No la veo. Se me ha bugueado, ¿no? Se me ha bugueado, tío. Robocop is here!
¿Estaban llamando? Está la puta tarjeta, tío. Ah, ya la tengo. No, no la tengo. A probar el remandor y me está gustando. Pensé que no te iba a gustar. Bueno, pues si te está gustando, a jugarlo. Me quiere tarjeta, tío. Me quiere tarjeta, pero es que la tarjeta. Ahora sí que esta vez había un bug, tío. Había un bug, gente. ¿Os dais cuenta? Había un bug, tío. Por eso antes no lo encontré la tarjeta, tío. Me cago en los bugs de cojones. Hostia. Hostia, muchas gracias, Retic, por esos dos sonitos. Muchas gracias, de verdad, por tu apoyo. ¿Ves? Me faltaba. Es que había un bug, tío. Yo digo, ¿cómo puede ser que no encuentro el bug? ¿Es que soy tonto o qué? Bueno, porque había un bug, tío. Había un bug y ya está. No hay más. Pero es el primer bug que me he encontrado, ¿eh? El primero, que no está mal. Yusan, ¿te estás gustando? Yo lo voy a probar esta noche a las 12, Pedro. Lo quería probar a las 8, pero no me ha dado tiempo.
Entonces lo vamos a probar esta noche a ver qué tal. No, espera. No. No era un bug, tío. No era un bug. Lo que pasa es que me ha confundido. Espera. Resulta que esta sala es la misma que esta, tío. ¿Vale? Es la misma. Entonces yo me confundía, digo, ¿cómo es que esta y la otra son iguales? Y una de ellas tenía tarjeta, no es que había un bug. No era un bug. Simplemente que me he confundido porque las dos salas son iguales y en una de ellas está la tarjeta. ¿Vale? Pero que son iguales, tío, son iguales. ¿Veis cómo son iguales? En una tenía la tarjeta y la otra no. ¿Vale? No, bueno, ya está aclarado. No quiero dejarme nada, tío. No quiero dejarme nada. Es que son igual a dos salas. Y una de ellas tenía la tarjeta y la otra no. Entonces yo se ve que entré a la sala que no había. Y yo la aprovecho. Digo, bueno, pues entonces tiene que haber un bug. No. Las dos son iguales. ¿Veis? Esta y esta. En una tiene la tarjeta y la otra no. Y ya no hemos cogido la tarjeta. Y allí cuando me confundí, digo, hostia, ¿cómo puede ser? Digo, la tarjeta tiene que estar. No, las dos son iguales, tío. Vale, ahora vamos para arriba. No, que no lo puedo devolver, Riddick, que ese juego lo compré en formato digital. ¿No? Y cuando lo compras en PlayStation en formato digital no puedo devolverlos. No tengo el dinero. Son políticas de la compañía. Stay here, and the police will come to question you. He salvado un rehén. Bueno, no sé cuánto. Pero igual tenía que haber salvado todo. Pero es que es muy complicado, tío. Salvar a todos.
Juanito, que ha salido un juegazo Robocop. Totalmente, tío. Es un juegazo. Hey, Robo. You showed them. It was a pleasure to work with you. Vale, objetivo completado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Claro, es que teníamos que salvar, se puede ser a todos. Lo que no sé, si salvando con uno, lo que hemos hecho, uno ya te puede contar. Este Juanito, este es guapísimo, este juego. Encontrar a Wendell. Vale. Vale, si nos vamos de aquí, nos dejamos por hacer un tema de policial. No es importante, pero es que no lo encuentro, tío. Es una infracción de que alguien está cometiendo, pero no lo he visto por ningún lado. Vamos a hacer una cosa, entre todos, somos 20, ¿no? Yo lo voy a escaneando y si sale algo en verde, me avisáis, ¿vale? Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Nada, 5 minutos. Y si veis algo en verde, es que hay algo que tengo que investigar, ¿vale? ¿Ok? Vamos para acá. Fijaros bien en la ciudad, que no, si hay algo que veis en verde, me avisáis. No, la escalera no, la escalera ya he subido yo arriba. No, ahí no hay nada que hacer. Vale, me está marcando el mapa Fantasma del pasado, que está a 150 metros, vale. Creo que ya está, ya lo he encontrado. 135 metros, 130. Ya está, ya está. Me lo marca la brújula ahora. Pero antes no me lo marcaba, ¿eh? Vale, vale. ¿Qué será, tío? Ah, no, no, para coger el coche. No, 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 no. Es para irme de aquí, tío. No, 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 no. No, esto no es. Esto es una misión principal.
¿Veis algo en color verde? Gente, ¿lo veis? They say that if Mills wins, we'll all get an apartment in Delta City. Screw that. I'm homeless by choice. I heard OCP is broke. What, are you afraid you'll lose money on your stocks? A un coche, está mirando coches. He multado 2 coches. No puede ser I un don't get why Robocop supports Kuzak. I hear he's gonna turn Robo off when he wins. Está mirando todos los coches. Nah, vamos a hacer la principal. La terminamos. Me voy a frenar. Es que tiene que marcar algo verde, ¿sabes? A una pista en color verde. Y no veo nada. No hay nada, tío. Aquí arriba ya he estado. Creo que he estado aquí arriba. Nada. Vamos a hacer la principal y me voy a frenar, señores. No, porque da igual. Si no la consigo, pues mira, menos puntos me van a dar. Pero es que siempre me pasa lo mismo, tío. En cada zona de mapa siempre me dejo algo por descubrir. Algo, tío. A ver, que no es importante, pero bueno, me da rabia, tío. ¿Estamos en un metro? Estamos en un metro, ¿no? First they can't even connect a few fucking cables, and now they don't even answer. Está la periodista. Ese es el villano, ese es el malo.
the new guy. He's waiting for some bigwig to show up. He's planning to do some psycho presentation. And who is the big? Madre mía, ¿os acordáis de estas cámaras? Mr. W, we still have no contact with the funhouse. I'm on the phone. Hoy me pidió Resident Evil 3 We're ready. en PS4. I understand, but please tell him that this is ¿No not está a en meeting versión that can be PS5? postponed. I see. Bueno, cuando instales en la PS5 se actualiza, ¿no? Fucking suits! Keep your anger to yourself, or I'll share mine with you. Who's there? Show yourself! You'd better not. As you wish, creep. You are under arrest. Come quietly. Do you really believe that's what's gonna happen? Take care of him, boys. I'll meet you on the roof. What's up, metal freak? Forget where you left your car? You better go, Miss Ortiz. It seems there will be trouble. Guau, tío. Qué guapo el juego, tío, Qué guapo, It's working, man. It's working. Get lost. I drive. Hey, you metal fart! Wanna go first? We total Robocop! Tío, lo han atropellado. Que lo han atropellado y ahora no va bien el Robocop. Ah. Y tengo que perseguirlo. Alex? Is that you? Come to us. Yeah, Dad, we're waiting for you. Tiene error de sistema porque empieza a recordar a su mujer. ¿Cuánto hora llevo ya? Pues más de 15 horas. Dad? Are you coming? Dad? Dad, are you here? I'm scared. Come find me, please. Que se coge, lo he hecho. Why won't you come for me, Tengo Dad? unos juegos repetidos. Por Don't ejemplo, leave me, primero compré en please. formato digital Don't leave me Resident alone. Evil 4 para la Play 5 y luego lo compré en físico para la serie X. Tengo unos cuantos repetidos. Dad? Uy. Ah, son maniquís. Qué bien hecho, ¿no? Cuando está dando fallos del sistema eléctrico. Está guapo, Special offers at Juneberry Mall. Now a free gift for engaged couples. Goldfinch Jewelry has a discount on wedding rings. Choose something special. It's a symbol of your love and something for her to remember you by after you decide to get yourself your family.
físicas están muy bien curradas, ¿eh? Tengo que ir arriba. Over here, Murphy. Dad? Is that you? You look different. You're scaring me. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police officer. I don't know what it is anymore. The remains of my husband, a police officer killed in the line of duty, were used to create some kind of a metal monster. I need to bury it to move forward with my life. Do you have a funeral suit that would fit that empty shell? Look at it. It thinks itself as human. A world-class husband. A father. A cop. Did you hear? It's true. You're not one of us anymore. You're not human. And you're not a real cop. You're just the rotting remains of Alex Murphy. You're something that should Never have been. Something that should not exist. We have to fix you. We have to erase. Su mente le está haciendo malas jugadas, ¿eh? And we will. Just come to us. Come to the rooftop. We're waiting. Have a badge. It's the crap that is stuck to our shield. A cuckoo egg planted by OCP. We need to clear our station of this shit. We must smash that thing. Fire at will. You're not one of us. You feel that too, don't you? Está viendo visiones muy raras. ¿Y dónde está ahora? ¿Y el apartamento?
You're back. There's coffee in the kitchen. Do you like it? The mug. Dad, can you fix the camera? I think something's broken. Hey, you fixed it! Ahora se empieza a Remember recordar su playing a game familia. this afternoon? Dad wouldn't miss it, would he? Sí, va muy bien DualSense, Juanito. Lo han clavado bien, tío. Do you really have to go? You look so sexy in that uniform. Why won't you stay a little longer? Why are you here? Do you not love your family? No attachments, no leverage. This is a gift. Don't take him away from me! Everyone wants to be back home with their families. No! Welcome, shopper. Let's take a stroll through your old home. Do you think you can just go back? Go on with your life like nothing happened? This is a one-family house built by ZM Industries. It's for sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family has forgotten you. Why do you want to remember them? You attach something that is the weakest in you, to the part that's still human. Have you thought it over? Why not make me an offer? Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them makes you weak. Destroy them! Destroy them before they destroy you! Alex Murphy, the one and the only. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Lewis gave it to me. Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. You think that you are a fusion of me in this metal armor, but you're not me. Not even a part of me. I'm dead and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it. So I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Murphy. Get up, Robo. Get up, for God's sake. That's it, Robo. Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Wendell Antonowski. Es que el mismo actor que hizo Robocop You es el are mismo, under la arrest. película. You have the right to remain silent. Es el mismo. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... You have the right to an attorney. Hey! I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them.
We should help each other. We have the same boss! Police! God damn it, you again? People need to see this. Cuff him. He is a cop killer. Hands behind your back! Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. You mean this trinket? It'll be safer in the prison depository. You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years? Plenty of time for rehabilitation. Top story. Wendell Antonowski, the infamous new guy in town, has been apprehended today. Robocop was able to capture Antonowski, as reported by an eyewitness, Channel 9's Samantha Ortiz. Unfortunately, no footage of the event has emerged. Robocop's efforts have prompted a public debate regarding his status as a human being. Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. Today, Robocop has done more for this city than the current administration has done in its entire term. That's why I feel that it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant Robocop the status of a free, living human being. That's right. Vote Mills, vote Robocop. Staying on the topic of OCP, the CEO of Omni Consumer Products suffered a heart attack earlier today. The self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. La Annie Levy, ¿no? Reddick también, ¿no? En la misma película. Tengo que ver la película, tío. Levy, the old man is on his años. way out. Could this day be any better? Geez, Steph, don't you have any respect? Here's the man of the hour. Congrats, Robo. You caught that bastard for what he did to Lewis. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. I knew he'd get him. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Glad we have Murphy on our team. Is that the TV personality I keep seeing on television? Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Vale, ataque al juzgado. Cuando entré al juzgado tenía que salvar rehenes. Yo pensaba que tenía que salvar a todos. No, solamente que salves a uno. Ya te cuenta, tío. Ya te cuenta, ¿eh? Como... Ok. Secreto del Juniberry mal descubierto. No, ese no me enteré. Ah, te da más puntos. Si tú salvas todos los rehenes, te da más puntos. Vale. No ha sido así. Todas las infracciones halladas. No me dan puntos porque me falta una. Vale. Si hubiera salvado. La está muy bien, ¿eh? Si hubiera salvado a todos los rehenes del juzgado y hubiera encontrado a la infracción que me faltaba, que no lo vimos, yo hubiera llegado pues el nivel S pero bueno, da igual. 2700 puntos está genial. Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. Hola, Antonio. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? ¿Qué dice el Riddick? Lo que no me gustó nada fue el remake. ¿De qué remake habláis?
Someone is fighting for my rights. That's probably the healthiest way of looking at it. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? Yes, I deserve it. And why is that? I am human. The idea of granting you human rights is a very important issue. But no more important than the main reason for today's session. Many people might not be aware of that, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? No he visto. Yo vi la primera. My partner is important. I needed to do right by her. I know how close she is to you. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Corrupted visions of my past. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to Reed? Someone there wants to speak to you. Vale, tenemos 3 puntos para mejor habilidades. Vitalidad. Va. If it happens, I'm definitely getting sacked. I've got a degree in robotics, not in human. Aquí como lo tenemos, esto. Vale. 23. Aquí. Vale. Relations. Sometimes I'm surprised you... Y de aquí. 23.
¿Por qué? Got a high school diploma. Ah, no, claro. Pero aquí esto lo he hecho mal. Tiene que haber hecho cogido este.
Vale. Perfecto. Yo no entiendo cómo funciona esto, lo que estaba haciendo. Mira, te lo explico. Te lo explico. Es muy fácil, ¿eh? Tú escúchame, ¿vale? Te lo voy a decir despacito para que lo entiendas. Mira. Tú tienes varias placas. Irás consiguiendo varias placas, ¿vale? Tú tienes que siempre mirar la placa más potente. Mira. Cambiar placa. Tengo la nivel 3.3, ¿vale? Es la placa más potente. La anterior 3.1. Esta la tengo que dejarla vacía. Esta 2.0, que es la que empecé, la tengo vacía. Antes la tenía llena. Y si yo consigo otra placa, ahora tengo la última, la más potente, 3.3, ¿vale? Pero si yo consigo aquí un rato, aquí la próxima hora, nivel 3.4, esta lo que tengo que hacer es vaciarla. Y al vaciarla se me queda en la parte izquierda. Y tú vas llenando la placa más potente. Siempre la última, ¿vale? Entonces tú tienes que ir colocando de manera que nunca le llegue energía a lo rojo. A lo rojo. Porque si le llega la energía a lo rojo, le resta un 20%, un 10% que ya lo pone allí, ¿vale? Entonces tú tienes, si te fijas, en la parte izquierda, cada chip tiene varios brazos, ¿no? 1, 2, 3, 4 o uno solo, ¿vale? Entonces tú fíjate que el brazo que da la energía no vaya al rojo. Solamente que vaya al amarillo o naranja, que es el que le da más potencia. Pero los rojos, nunca. Si te fijas, no hay ninguno que le dé energía a los rojos. Entonces le saques el máximo rendimiento. Y siempre busca en los números más altos. En este caso, en la parte izquierda tengo el 18. ¿Vale? El 18. Pero el 18 lo podría poner a uno de 16, por ejemplo. Pero no, porque el brazo del 18 solamente es de 1, que va para abajo. Y a mí me interesa que dé energía a la parte que siga dando, ¿vale? Fíjate aquí como lo he hecho. Hazle una fotito si quieres, ¿vale? Luego, fusionar los chips. Si tú ves que tienes muchos, tú tienes que fusionar los chips. Pero si tú fusionas chips del mismo porcentaje, los tres, por ejemplo, ¿ves? Aquí, si yo fusiono 16, otro 16 y uno 17, no va a salir muy bueno. Para que funcione bien, tiene que ser los 3 16 o los 3 20 o los 3 15, ¿vale? Entonces, allí luego te saldrá un chip mucho más potente. ¿Me entiendes lo que te dice? No, porque lo rojo lo que tiene es que te vacía, te resta. Lo que no te resta... Espérate. Lo que no te resta, lo amarillo. Lo amarillo, tienes que llegar al amarillo. Siempre que te llegue al amarillo. Pero lo rojo, nunca. Sí, se parece un poco al puzzle de Spider-Man. Sí, Riddick. Pero bueno, una vez que lo entiendes esto, es súper fácil, ¿eh? Es súper fácil. Pero a mí me costó un poquito. Yo me acuerdo que cuando lo vi la primera vez, digo, esto que hay café aquí, tío. Pero no. Es fácil, una vez que lo entiendes, es fácil. Entonces se va llenando me voy a bajar la cámara. ¿Ves? Se van llenando las estadísticas del arma.
¿Lo ves? Ahora mismo el daño de arma me llega a 79%. Pues ahora le haré muchísimo más daño al enemigo. ¿Vale? Perforación de blindaje, tengo 0%. ¿Por qué? Porque no tengo ningún... En esta placa no tengo ninguna mejora de la perforación de blindaje. No tengo ninguna. Entonces, aquí, para hacerle daño de verdad a los enemigos, pues tengo que apuntar la cabeza. Si tuviera porcentaje muy... En lugar de 79% daño de arma, tuviera perforación blindaje un 79%, por ejemplo, no haría falta apuntar a la cabeza. Al pecho ya le haría daño. El problema está que en esta placa no hay mejora de perforación blindaje. En esta no. En la otra podría ser. A ver. A ver, en esta. En esta sí, ¿ves? En esta sí que tiene perforación de blindaje. Pero me gusta más la otra. Podría mejorar en esta. Y luego mirar cuadras 2 me puede ir mejor. Podría mejorar. Por ejemplo, aquí no cuesta nada. Lo ponemos. ¿Vale? Mejor a ver cuadras 2 tiene mejor estadística. Vamos a hacerlo. Ya que estamos aquí. En esta. A ver. Por ejemplo, aquí. Vale. En este. ¿Ves? Perforación de blindaje. Esta. Vamos a hacer esta. A ver. A lo mejor me interesa más esta. Veremos la estadística. Vamos a montarla. En este. Vale. No. 21. Vale, tengo que darle. Vale.
En esta, me parece que esta placa no voy a poder hacerlo igual de bien, ¿eh? En esta placa... No, no, no. Merece la pena, Dani, jugarlo este juego. Merece la pena, es muy bueno. A ver. 17... 18... No, me faltan... A ver, voy a fusionar. 16. 22. Vale. Aquí pondría... Este aquí. No, espérate, no. Vale. Me faltan un chip para... Faltan un chip. Correcto. Lo ideal sería 3 palos. Una izquierda a la derecha y para abajo. Y no lo tengo, tío. Lo ideal sería este. No lo tengo. Sería la hostia. No lo tengo. Me faltan chips aquí para poner. Me falta uno de 3 y uno de 3. Espérate, a ver. Sí, este y este. A ver qué me sale. 17. Entonces, aquí 17 este. No, que esto lo pondría este aquí, pero luego me falta el otro. No. Me falta. No me funciona bien. No, o sea, me falta 2 chips que coincidan allí. Uno de 3 y uno para arriba. Entonces sí que me interesaría a lo mejor esta placa. Pero no tengo los chips que necesito para esta placa, para llenarlo. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar de placa. Esta. Pero claro, al cambiar de placa, aquí se me ha... Hostia, le he jodido, tío. Le he jodido. Ah, claro. Claro, a poner la placa allí, tengo que sacar el de 3. De 3.
Vale, cambia de placa. Hostia, macho. La ha querido arreglar y ya la he jodido porque ahora mismo me falta el de 3, que lo tenía. Hostia. Tendré que deshacer la otra placa. Vale, cambia de placa. Vale. Y aquí me cojo el de 3, tío. Vale, vale. Y aquí me cojo. Hostia, tío, le he jodido, tío. Le he jodido aquí. Le he jodido, tío. Este, el Spearman 2, Alan Wake, y este es para mí lo más divertido. Aquí le he jodido, tío. A querer modificar la otra placa, he perdido aquí un chip que me va genial, tío. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues nada, pasa nada, tío. No pasa nada, no pasa nada. Cargo partida. Retrocedo. ¿Dónde estoy yo? Vale, nada. Cargo partida. Comisaría. Top story. Wendell Antonowski. Wendell's in prison and the old man is on his... Jeez, Steph. Here, congrats. Pasamos. Pero bueno, ¿has entendido lo del chip? Hola, te lo lazo. Buenas noches. ¿Lo has entendido, no? Entonces, ahora a ver si tenemos lo correcto. A ver. ¿Ves? No lo he perdido. Lo he vuelto a recuperar. O sea, si te pasa alguna vez en un momento te equivocas en algo, carga la partida un poco antes y ya está, ¿vale? Y ya está. ¿Vale? Esta es la placa, la 3.3, la que he tenido antes. O sea, si te equivocas, lo puedes corregir. Vamos a rebofo. No, arriba. Robocop, precioso. Es un juegazo. Esto es un juegazo. I knew he'd get him. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Glad we have Murphy on our team. Lo que pasa es que tenemos que repetir TV personality I keep seeing on television. Pero vamos, ¿qué vamos a hacer? Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Esto lo pasamos rápido. Hostia, ya son las 10, tío. Tenemos que guardar partida, tío. Me cachi la mar. Se me va el tiempo, tío, con este juego. Se me va el tiempo, Se me va el tiempo, 3 puntos. Congratulations on catching. I imagine pasa. Someone is fighting. That's probably, but the status of a being given. Pasa. Yes, and I am. The idea of many people might, but the own. That's when you're. Do you think? My part. I let your tip, but this was no. That's what. Vale. Corrupt. We have those, but I think. Pasa. Vale. Hey, Robo, could you stop by the cells? Y la habilidad es, la activamos. Pondré uno aquí, otro aquí. ¿Y dónde? Y aquí. On your way to read? Someone there wants to speak to you. Aquí la calabozo. Este nos ha dado una misión. If it happens, I'm definitely getting sacked. I've got a degree in robotics, not in human relations. Sometimes
¿Qué es? La puerta. No, por aquí. Por aquí. Sí. ¿Ambas? Vale. Aquí va. I'd recognize those footsteps anywhere. Over here, Tin Man. What did you do this time? Sí, es que buenas noches, Bacrati. Es que Quantum Error es una mierda, tío. Echa un palo, tío. Eso fue una estafa, tío. Robocop más genial, tío. Can you believe that? Más genial. I can and I do. Yeah, you're the one who'd know. But none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone. Señores, me tenéis que dar tiempo a que cene. Los 30 FPS son super fluidos, yo sé. I thought you were just looking to avenge your En partner. ningún momento me quejo. I forgot Señores, that you're a en lugar de empezar a las 10 y dutiful cuarto officer. hoy, vamos a empezar a un poquito más tarde en la Wake 2. I'll keep Empezaremos a my las 10 y ear to the media. ground Si and no, no da see tiempo a what the cenar. streets are saying. Good. Ahora cuando salga la partida guardada, lo dejamos. Y me voy a cenar, tío. Porque luego, si no, no ceno. Este juego se ve largo, ¿eh? ¿A que sí, Josep? 30-40 horas seguro. Entonces, es un juego que, joder, sí que merece la pena, ostras. Actually, I do. Still not used to working with one hand. You'll eventually forget about being shot the first time. Yeah? When? In my office. When you get shot the second time. What? Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up A ver, again. en este, por We ejemplo, don't want that. en Trepan 2, que es So un who do juego you más think it is? frenético, o un FEAR, Becker is an o obvious un choice. Call of Duty, es mejor I el just don't know 60. if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Windows payroll? Pero he visto que gente que lo terminó en 9 horas, claro, centrándose solamente en las misiones principales. Claro, se puede terminar. Yo estoy haciendo la secundaria todo lo que puedo. It has to be him. Then you won't like what I've got to say next. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen Es in. imposible en 9 horas By the way, how do you feel terminarlo about it? con las Can you trust him? secundarias. Él fue a principales y ya está. Despite shortcomings, he is trying his best. That makes me a little less anxious about signing him up to look after you. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is Yo llevo ya casi 20 she horas. being helpful? Yo llevo casi 20 Are you horas. getting señores. anything out of those sessions? Y me da la sensación que no he hecho ni la mitad. Pero claro, porque estoy haciendo la secundaria y cosillas. She is an enormous help. She listens. Good. That's good to hear. Sometimes that's all it takes. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. No, Sure no, no. thing. Las In the secundarias meantime, no I'll son brief para you nada over to you. relleno. Pero para nada, tío. Por eso me apetece hacerlas.
Si no lo he mandado a tomar por culo. No existe recadeo aquí. Yes, sir. Aquí no existe el You've got a recadeo. new assignment. I'm ready and willing. A ver. Vale. Vamos a la principal. Tengo que ir para abajo. Tengo que irme a la comisaría. Bueno, tenemos que coger el coche. Aquí no existe misiones de recadeo de puto relleno. No, no. Aquí no existe nada de eso, tío. Vale. Did you watch the game yesterday? I don't know what's wrong with our team. We're losers. Señores, ahora sí que lo vamos a dejar. ¿Os parece bien? Porque es que si no, no voy a cenar. Es que si no, no espero, tío. Este juego te engancha de una manera que es complicado dejar el mando, tío. Es un vicio total, tío. Súper adictivo. Aquí lo tengo que ir para allá. Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. She's waiting for you, Murphy. 49 likes veo yo. No, Come a la gente le gusta el give me juego. the skinny. I want to know everything. Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Sorry, partner. It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything Y in its Batraki lo power estoy to keep jugando the police dificultad down. difícil, Come on, this is time to celebrate. Lewis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party. If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Feel better, Lewis. You look well. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Yo te digo una Did you cosa, get any more of Batraki. those visions? Yo porque lo te compré digital, pero si hubiera sabido que era tan bueno, me lo hubiera pillado en físico. I still see things. You know, ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often, and with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me, so I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. You did not pull the trigger. The people responsible have paid for it. I know. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. I would like that. Maybe there's someone who'd be willing to help us? I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk, but it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Este juego, el Estero Ocean, es un juegazo. I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. Es que este mes que viene son muchos gastos, muchos juegos.
moving the old man to a private clinic in 20 minutes. Good. I don't think I can last a minute longer in this stench. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. You're the only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. Does he? Yeah, about you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. You can go in. I served this town with every drop of my sweat. I was trying to improve people's lives. I was good to them. Just like you told me, Mother. Michael, is that you? Your halo shines so bright. Someone in OCP was supporting Wendell's operations. I want to know who. Robocop? Oh God. Yo apunto bien. Dígame, para entrar que yo estoy jugando en dificultad difícil y yo apunto bien. No tengo ningún problema. Can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? Fragments of my past life flashed before my eyes, and they keep flashing. Perhaps I am still dead. You can't be, regardless of what the papers say. I believe that death isn't the end. You are walking proof of that. Unfortunately, I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP won't let me. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Be wary of him. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? That's better. I can always count on you. Can't I? Thank you, son. Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP's cocktails and Monday morning he'll be back to signing deals. I won't allow you to treat me like this. I am the mayor of this city. Robocop, you have to intervene. Is there a problem? This man is preventing me from exposing OCP's hypocrisy. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave policewoman shot in the line of duty is crammed into a small room while the old man has a cozy VIP wing of the hospital all to himself. This is what Delta City stands for. Even bigger division. But the time you had your tonsils removed, you were staying in the VIP wing too. We're not talking about me. We need to talk about the people. Robocop, please stop this madness. Make a statement. That policewoman is your partner, isn't she? So tell us, doesn't she deserve better? Lewis should be treated under better conditions. Hey, cameraman, you got that? Even an OCP robot sees the hypocrisy. Listen to him. Don't let OCP take away our city. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Okay, guys, we're leaving. We should find him a cozy, secluded, preferably padded room.
aquí ya tenemos la acción. Pero vamos a dejarlo, señores. Mañana seguiremos con él. Did Mr. Becker's intentions become clear? Maybe he wants to thank you for catching Wendell. I only seek answers. You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. So, Robocop, meet the future of law enforcement. No, aquí tenemos un buen combate. Pero vamos a dejarlo para mañana. Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product speaks for itself. Vamos a dejarlo ya, señores. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Que si no, no voy a frenar. No voy a frenar, señores. Vamos a dejarlo. Mañana seguiremos con él. ¿De acuerdo? Y ya está. Que es un puro pifio esto, tío. De verdad, no comprarlo. Si os gusta el Robocop, no comprarlo porque os vaya a pifiar algo de manera loca. Mirad, ya llevamos 45% del juego. Y llevo 11 horas jugadas. Yo os dije 15 o 20. Igual me he equivocado. Son 11 horas. Eso me hace pensar que el juego lo podemos completar una media más o menos unas 20, 22, 23 horas. 25 como mucho. Total. Está bien. Entre 20 y 25 horas. Está bien, ¿no? El juego. Bueno, señores, vamos a dejarlo ya. Nos vemos a las... Hostia, nos vemos a las 11. Mira, vamos a poner Alan Wake 2 a las 11. Que me dé tiempo frenar, me dé tiempo pasear la perrita. ¿Vale? Espero que lo comprendan. Es que si no, la mujer me va a pillar un cabreo conmigo. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Hasta luego.